এটা কি খাইছিস? এটা কি খাইছি जानने के लिए सीखो ऐप डाउनलोड करो। সাপ सीखो ऐप डाउनलोड करो। মাথা কেমন করে মাসাজ করছিস? ये जानने के लिए सीखो ऐप डाउनलोड এত ছোট চাঁড়া কেমন করে টোটো চালাবে? এটা টোটো কেমন করে চালাতে শিখা যাবে? जानने के लिए सीखो ऐप अभी डाउनलोड करो। কোন সাপ? सीखो এ কেলা কেমন করে ভাঙবো? जानने के लिए सीखो ऐप अभी डाउनलोड करो। কোন সাপ? सीखो ऐप अब केला करने के लिए भी सीखो ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। अभी सीखो ऐप डाउनलोड करो। এটা তুই শুনে হইলো না মামা কইতো হালিস মে মোটর কেমন করে ঠিক করবে? जानने के लिए अभी सीखो ऐप डाउनलोड करो। মামা হ্যাঁ মামা, এটা কোনটা কালার ভালো লাগতো হে? ম্যাক্সিতে হে ভালো লাগছে কিনা হে? सीखो ऐप डाउनलोड करो। কোন সাপ? सीखो ऐप শিখ ডাউনলোড কর। हां ডাউনলোড করলি কিন্তু हाँ